Estoy muy alegre I am very happy. que Dios me ha dado la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. God has given me this opportunity to share this message. Hoy día with you vamos a guys. empezar una nueva serie Today we start a new series, llamada Lo que el mundo necesita hoy. and it's called What the World Needs Today. Por las próximas semanas And for the next weeks, vamos a estudiar el capítulo 13 de Primera de we're Corintios. going to study chapter 13 of 1 Corinthians. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con este capítulo I'm pretty sure that you know about this verse porque lo has escuchado quizás en una boda. because perhaps you have heard this in a wedding. Nos vamos a enfocar en el amor, And we're going to focus today in love. pero el tipo de amor que Dios da. But this is the kind of love that God gives. Así que para empezar me gustaría invitarte a que te pongas de pie. So before we start, I would like it if you can stand up. ¿Y qué tal si oramos And let's just pray para preparar nuestros corazones so we can prepare our hearts y recibir lo que Dios quiere and we darnos can hoy día? receive what God wants to give to Amén. us today. Amen. Así que cierra tus ojos. So close your eyes. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias por este día. we thank you today for this day. Gracias por tu palabra Thank you for your word que transforma vidas. that transforms lives. Hoy día, Señor, Today, God, venimos a este lugar we come to this place. rendidos delante de ti. We surrender before you. Queremos escuchar And we want to hear una palabra, Señor, a word que cambie nuestras vidas, that can change our life, nuestro destino. our destiny. Gracias, Dios, Thank you, God, por tu amado Hijo Jesús. for your beloved Son, Jesus. Y es en el nombre de Cristo Jesús que And oramos. this is in the name of Jesus Christ that we pray. Amén. Amen. Amén. Amen. Hace unos cuantos años atrás, A few years back, si tienes tu Biblia, puedes ir a Primera de Corintios 12. if you have your Bible, please go with me to 1 Corinthians 12. Pero unos años atrás, But some years back, estaba caminando con mis hijos. I was taking a walk with my children. Yo tengo 3 hijos. I have 3 kids. Uno de 10 años se llama Elijah. I have a 10-year-old. His name is Elijah. La del medio se llama Belén. The middle one is Belen. Y la más pequeñita se llama Zoe. And the little one is Zoe. Y estábamos caminando And we were taking this walk. y Belén le dijo a Elijah, And Belen said to Elijah, qué lástima. oh man, this is too bad. Nosotros no tenemos poderes sobrenaturales como los superhéroes. We don't have supernatural powers like the superheroes. Me gustaría ser como un superhéroe I would love to be like a superhero. para que yo tuviera esos dones So I sobrenaturales. can have like those gifts that are supernatural. Elijah la miró a And Belén. Elijah looks at Belen Él le dijo, ¿cómo que no tenemos poderes and he sobrenaturales? says, what do you mean that we don't have those supernatural powers? Tan pequeñito, It's so small. Elijah le dijo a la hermana, Elijah tells the sister, Dios nos ha dado God has given us el poder the power de controlar nuestra mente. to control our mind. Mira, yo voy a controlar mi mente. Look, I'm going to control my mind. Cuando nosotros leemos el capítulo 13 de Corintios, When we read chapter 13 of 1 Corinthians, para poder entender lo que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia, in order to understand what Apostle Paul was telling the church, tenemos que ir primero al capítulo 12. we have to go back to chapter 12. Porque cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, Because when Apostle Paul is writing this letter, él no puso ahí he capítulos. didn't write there the chapters. Los capítulos fueron puestos allí. The chapters were placed there para que nosotros podamos leerlo con más facilidad. They were placed there so we can read it easier. Pero para entender lo que él quería decir con este capítulo de amor, But to understand what he was trying to say with this chapter of vamos primero a capítulo 12 love, so we're going to go back to chapter 12. y vamos a ver de qué se trata. And we're going to see what this is all about. Mira lo que dice capítulo 12, versículo 1. Look what it says, 1 Corinthians 12, verse 1. Dice, ahora, amados hermanos, Now, dear brothers and sisters, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que malentiendan. it says, regarding your question about the special abilities the Spirit gives us, I don't want you to misunderstand this. Supongo que había una pregunta. I suppose that there was this question. Supongo que había un malentendido. I assume that there was this misunderstanding. Porque el apóstol Pablo está respondiendo a este Because malentendido. Apostle Paul is responding to this
this misunderstanding. La iglesia de So Corintios, the church, the Corinthian él church, había fundado como 1 año y medio atrás. he had founded this like about a year back. Y lo que estaba pasando So now what is happening en esta iglesia in this church, es de que estaban permitiendo que sus hábitos viejos, so that what they were doing was that they were allowing their bad habits, their old habits, su cultura, their culture, su vieja forma de their pensar, old ways of thinking, sus viejas formas de hacer las their cosas, old ways of doing things, sus rituales religiosos their paganos rituals, their religious rituals, their pagan rituals. que influyeran eso en su relación con So Dios. that was an issue that they would influence that into the Those- relationship with God. Those things were influencing them in their relationship with God y también cómo ellos estaban interactuando entre ellos And mismos. also how they were interacting between themselves. Entonces, esta So iglesia, this church, como nosotros, just here like una us, iglesia, a church, el apóstol Pablo les escribe so Apostle Paul writes them this letter. y él quiere aclarar un malentendido, And he wants to clarify this misunderstanding. porque el peligro es Because the danger is que si él no aclaraba este malentendido, that if he wasn't to clarify this misunderstanding, la iglesia iba a correr, so the church was going to run, iba a hacer ministerio, they were going to start doing ministry, pero de una manera incorrecta. but in a way that was not correct. Entonces él tenía que aclarar So esto. then that means that he had to clarify all of La this. iglesia estaba tratando de dejar que las cosas de afuera influenciaranlos a ellos So adentro. the church was allowing the things from the past to influence into the church. Entonces él tenía que aclararlo, So he needed to clarify all porque of this. estaba trayendo división. Because this was bringing division. Porque piensa tú, ¿alguna persona en este lugar alguna vez han experimentado un malentendido? Think of this. Someone here perhaps has gone through a misunderstanding. ¿Alguien aquí ha tenido un malentendido? Someone here, Ya. like a misunderstanding. Quizás un malentendido en la casa Perhaps this misunderstanding from the house. o un malentendido en la iglesia, Or in church. ¿verdad? ¿Qué es lo que traen los So malentendidos? what is it that the misunderstandings bring to our lives? Trae confusión, It brings confusion. trae It división, brings division. trae estrés, It brings so much stress, trae frustración, frustration. trae It argumentos, brings arguments, pleitos entre las personas. conflict in between people. Eso estaba pasando en la iglesia de So Corintios. all of this was happening in the church of Corinth. Había There división, was division, confusión, confusion, pleitos, a lot of fighting. mucha bulla, It was so loud. mucha bulla. It was too loud. La iglesia de los Corintios estaba haciendo mucha bulla, So the church was doing so much noise, pero no era una bulla de amor, but it wasn't a noise of love porque había este malentendido. because there was this misunderstanding. ¿De qué se trataba este So malentendido? what is this misunderstanding all about? De que ellos habían recibido a través del Espíritu So Santo that they had received through the Holy Spirit dones espirituales. spiritual gifts. Sabes que cuando tú vienes a You Cristo know that when you come to Christ, y Dios te pone ser parte de la and iglesia, God places you to be part of the church. Él pone dentro de ti dones So He espirituales. places within you the spiritual gifts. Y hay muchos dones And espirituales. there's many spiritual gifts. Hay dones espirituales para servir, There is spiritual gifts to serve, para hablar. to speak. Dios pone a través de su espíritu So God places through His Spirit un don espiritual en cada a persona. spiritual gift upon each person. Pero lo que pasaba con esta iglesia Here, what would happen with this church? es de que ellos estaban cautivados por los dones They were espirituales, so captivated by all the spiritual gifts. pero lo estaban haciendo a su propia But manera. they were doing it in their own understanding, their Lo que own way. ellos querían tener el poder, So they wanted to have the power, hacerlo a su propia manera, do it their own way. pero se les estaba olvidando algo muy But they importante. were forgetting something so important. Se les estaba olvidando They were forgetting la razón por qué era esos dones the espirituales. reason for why about the spiritual gifts. Entonces el apóstol Pablo les dice, So then the Apostle Paul said, sus dones espirituales your spiritual gifts, no son para ti, they're not for you. no son para engrandecer tu They're nombre, not to make your name bigger. no son para que ustedes puedan decir, look at me, mírenme a mí. They're not for the people to say, mírame a mí, look at me. El apóstol les dijo, So the apostle said, sus dones espirituales your spiritual gifts, son para levantar a los demás, they're to lift up the para edificar a los demás. edify
edify others. En el libro de And Efesios, if you read in the book of Ephesians, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, Apostle Paul tells the church, si cada uno de nosotros every one of us hiciéramos nuestra parte, will do what belongs to us, ¿qué pasaría? what would happen? Todos estuviéramos We creciendo would all be growing. y todos estuviéramos sanos And we would all be healed. y todos estuviéramos llenos de amor. And everyone would be filled of love. Entonces Dios les dio a cada uno de ustedes So God gave to every single one of you dones espirituales spiritual gifts para el bienestar de la persona que está a tu lado. for the well-being of the person next to you. Pero los corintios But the Corinthians, estaban usando esto they were using this de una manera egoísta, in a way that was selfish, a su propia in manera. their own way. Entonces lo que pasa So what happens? es que el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 14:20, The Apostle Paul tells in 1 Corinthians 14:20. les dice, con todo, I think I have okay. 1 Corintios 14:20 dice así, 1 Corinthians 14:20 dice, says, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Dear brothers and sisters, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? So what is Apostle Paul saying here? Él está diciendo, He's saying procuren ser maduros en asuntos to espirituales. be mature in things that are spiritual things. Él está llamando a la iglesia He's calling the church a ser to maduros be mature en cosas in the espirituales. spiritual things. Cada uno de nosotros Everyone here, tenemos que haber crecido, we have to grow. tenemos que haber crecido de una manera, we should have had we to have have had to grown, grow de manera que ahora somos diferentes a como éramos el año in a pasado. way that now we're different from how we were last year. Cuando nosotros primero venimos a nuestro Señor Jesús, When we first come to our Lord Jesus, se nos da lechita como a un bebé, we get fed with milk like a baby. ¿verdad que sí? That, ¿Cuántos de right? ustedes recibieron lechita cuando recién llegaron a How many Cristo? of you received Yeah. like the milk feeding? Un bebé recibe lechita, Yeah, baby, you feed them milk. pero luego el bebé ¿qué necesita? But then what happens later? What does the Necesita baby need? comidita ¿qué? Sólida, ¿verdad So que then sí? the baby starts eating solid foods Para crecer. so he can grow. De la misma manera, The same way, cada uno de nosotros aquí everyone here, estamos llamados we are called a crecer to espiritualmente. grow spiritually. Dios está usando a personas So God is using people para que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo, so that way we can develop the Jesus character. pero el punto es But the point is de que un día that someday Dios me pueda usar a mí God can use me para desarrollar el carácter de Cristo en los demás. so I'm able to develop the character of Christ in other people. ¿Sí puedes ver eso? Can you see that? Entonces el apóstol Pablo le dice a la So iglesia, then Apostle Paul tells the church, tienes estos dones you espirituales, have these spiritual gifts, pero tienes que crecer, but you have to grow. tienes que ser maduro You have to be mature en aspecto a las cosas in the espirituales. matters that are spiritual. Amén. Amen. Como iglesia As a church, tenemos que crecer we have to grow y llegar a ese carácter de so Cristo. we can come to the character of Christ. Amén. Amen. Entonces sigamos. Okay, let's continue. Mira lo que dice 1 Corintios 12:31. And look what it says, 1 Corinthians 12:31. Dice, con todo anhelen los mejores dones espirituales. It says, so you should earnestly desire the most helpful gifts. Ok, ¿cuántos de ustedes desean dones espirituales? How many of you desire Alza tu those mano. spiritual gifts? Alza Lift tu up mano. your hand. Ok, álzala en alto, en alto, en alto. Far- Ok. All the way up, all the way up. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, So Apostle Paul tells the church, anhelen los dones espirituales. desire the spiritual Ese gifts. ese es un buen deseo. That is a good desire. Sabes que tus deseos van a determinar tus Did acciones. you know that your desires determine your actions? Cuando tú deseas las cosas de When you Dios, desire the things of the Lord, eso va a
determinar lo que tú that will haces. determine the things that you do. Eso es lo que va a determinar qué tanto tiempo inviertes en las cosas de That will Dios. determine how much time you're going to invest in the things of the Lord. Y el apóstol Pablo le dice, anhelen los dones So espirituales. Apostle Paul says, yes, desire the spiritual gifts. Eso es bueno. That is good. Es bueno que cada hijo de Dios It is good that every son of God, quiera tener every child of God can have un don activo this spiritual gift that is para active levantar a los demás, to lift up your neighbor, para levantar a la iglesia. to lift up the church. Es bueno That is good. que tengamos esos anhelos, It is good to have those desires. porque nuestros anhelos Because our desires, va a determinar en qué cosas invertimos nuestro that's tiempo. going to determine where are you investing your time. Yo anhelo los dones I espirituales desire the spiritual gifts. y eso se muestra en cómo yo invierto mi tiempo. And that shows how is it that I invest my time. Pero mira lo que dice aquí este versículo. But look what this verse says. Dice, con todo anhelen los mejores dones espirituales, pero ahora les voy a mostrar un camino todavía más So excelente. you should earnestly desire the most helpful gifts, but now let me show you the most excellent way. Hay una manera más excelente. So there is a way that is more excellent. Hay algo mejor There is something better. que ejercer dones There's espirituales. something better than doing the spiritual gifts. Hay algo mejor There is something better que vivir mi vida a mi manera. than living my life my own way. Hay algo mejor There is something better que vivir por mí. than live just for Y me. él dice, te voy a mostrar la más excelente manera de hacer las cosas. And he says, I'm going to show you the most excellent way to do En things. Primera de Corintios capítulo 14 dice, te voy a mostrar la más alta meta que puedas tener. 1 Corinthians 14 says that I'm going to show you the most, The the highest goal. highest. O sea que hay una manera mejor de hacer las So that means that cosas. there is a better way to do things. ¿Y cuál es esa? And what's the way? Esto nos lleva a Primera de Corintios capítulo 13. And this is going to take us to 1 Corinthians chapter 13. Entonces ahora ya sabes por qué se escribió este versículo, este capítulo. So now you know why this verse was written. Este capítulo que le llamamos el capítulo del amor And this verse is a verse of love. fue escrito a una It iglesia was written for a church para animar a la iglesia to lift up the church a que practicaran los dones so they espirituales, could practice the spiritual gifts, pero de una manera mejor. but in a better way. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. And look what it says. Look what the word of Primera God de says. Corintios 13, 1 al 2 dice así. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo sería nada. If I could speak all the languages of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and if I understood all of God's secrets, plan and possess all knowledge, and if I had such faith that could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Como una iglesia, As a church, podemos hacer mucho ruido, we can be so noisy. podemos cantar, We can sing podemos orar en voz alta, and we can pray out loud. podemos danzar en el We altar, can dance here up in the altar. podemos And we profetizar, can prophesy. podemos hacer demasiado ruido, We can make so much noise. pero si ese ruido But if that noise no tiene el sonido de amor, does not have the sound of love, no vale nada, that means it's worth nothing. It's porque worthless. el amor tiene un sonido, Because love has a sound. el amor tiene un sonido, Love has a sound. y cuando hacemos las cosas And when we do things sin este sonido, without this sound, nada más suena so then it just makes noise. como bulla. Like an outlaw
just like a loud noise. Si queremos atraer al mundo, But if we want to bring the world, si queremos atraer a nuestros and familiares if que we want to necesitan de Cristo, attract our family members that need Jesus Christ, si queremos llenar este lugar con nuestros vecinos que necesitan de Dios, and we want to fill this place here with our neighbors that need from God, tenemos que proyectar el sonido de amor. then that means that we must project the sound of love. Eso es lo que necesita el mundo hoy. That's what the world needs today. No condenación, Not condemnation, no juicio, not judgment, no crítica, not criticizing, no señalar dedos. not pointing fingers, Necesitan el sonido del amor but we need the sound of a love través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y no podemos proyectar ese amor And we're not able to project that kind of love sin primero recibirlo nosotros. without receiving first the Porque love. no podemos dar a los demás We cannot give others lo que no hemos recibido. what we haven't received Y yet. todos en este lugar, And everyone here in this place, ustedes han recibido el amor de Dios. you have received the love of God. Lo que el mundo necesita What the world needs, es el amor de Dios, it is the love of God. no el amor que nosotros brindamos. It's not the love that we bring. Porque el amor que nosotros brindamos siempre quiere algo a cambio. Because the love that we bring, we always want something back. Pero el amor de Dios But the love of God, es sacrificial, that the love is sacrificial. incondicional. It's unconditional No love. quiere nada a cambio. There's nothing to interchange. Amén. Amen. Ese es el amor que tenemos que dar a los demás. That's the love that we must give to others. Cuando tú vas y te sientas con las personas en tu casa, When you're right there at your house with people and you're sitting down. cuando estás en tu trabajo, When you're at work. cuando estás en cualquier parte, Everywhere you go. ¿qué es el sonido que sale de ti? What is the sound that comes out of Cuando you? estás invitando a alguien que venga a la iglesia, Perhaps when you're inviting someone to come to church. ¿qué es el sonido? What is the sound? ¿Es un sonido de amor Is it the sound of love? o es puro ruido? Or is it just a loud noise? Me acuerdo unos años I atrás. remember some years back. Algunos de ustedes han escuchado esta historia. Some of you guys have heard this story. Tengo una foto, no sé si pueden poner la foto, pero unos años atrás So a few years back, yo estaba en un parque I was at this park y llevé a mis hijos. and I took my children to Estaba this park con mi esposo and I was with my husband. y está el lugar aquí donde juegan los niños, And there's here the playground, el gran juguete, ¿verdad? the big playground, right? Y al lado, al costado de este lugar, And on the side of the había playground, una cancha de baloncesto. there was a basketball court. Y los niños salieron a jugar So the children, they were out playing y habían unos jóvenes and there was a few youth y estaban jugando. and they were playing. Y cada otra palabra que salía de sus bocas And every other word that would come out of their mouth, era la palabra que empieza con la letra F, it was the word, the F word. que es la palabra más fea. That's an ugly word. Y es la palabra que usaban. So this is something that Estaban they jugando use. y F this and F They're that. playing, they're saying F this, F that. Y yo, oh, my children, their ears, they're Y yo, gonna "Ay, bleed. niños, sus oídos. Y yo escuchaba cada palabra y y otra palabrota y otra And I palabrota. would hear every word and a big word and a big word. Y de repente sentí de parte de Dios And suddenly I felt from God de ir a hablar con ellos, to approach them, de ir y tener una conversación con ellos to go and to have a conversation with them. para callarlos. So I could calm them down, shut them down. Pero lo sentí de parte de Dios But I felt this from God. y lo compartí con mi esposo. And I shared this story with my Cuando husband. ya estaba cansada de todas las palabras, When I was just so tired and fed up with all the words, le dije al pastor Sammy, ya vámonos. I told Pastor Sammy, can we go? Let's Ya, go. montemos a los niños al carro, vámonos. Let's put the children in the car. Let's go. Se montaron todos al carro So they all got in the car, y el pastor Sammy and Pastor Sammy, cerró las puertas he closed the doors, del carro the windows, Y no- the car, y no me dejaba entrar. and he wouldn't let me go inside Y yo, the car. He locked me déjame out. entrar.
Let me go in. Y me dice, no, tienes un trabajo, una tarea que te dio el Espíritu Santo. And he said, no, you have a job. You have homework to do that the Holy Spirit Y yo, gave ¿de you. qué estás And I'm hablando? like, what are you talking about? Tú dijiste que Dios te estaba diciendo que fuera a hablar con esos You jóvenes. said that God told you to go speak to those youth. I'm like, I'm embarrassed, abre la puerta. Pero yo tengo vergüenza. Open the door. Dice, voy a abrir la puerta cuando termines tu trabajo. I will open the door when you're done with your work. Y le dije, pero tú eres hombre, tú deberías de ir. But I said, but you're the man. You should go talk to them. Y él me dijo, no, Dios no me dijo a mí, te lo dijo a ti. And he said, no, God did not say that to me. He said it to you. El punto es The point de que is cuando ellos estaban jugando, that when they were playing basketball, el sonido de amor no estaba saliendo. the sound of love was not coming out. Pero yo fui But I went a hablar con ellos. and I spoke to them. Y mientras caminaba hacia ellos, And as I was walking towards them, no tenía ni una idea de lo que iba a decir. I had no idea of what I would say to them. Pero lo único que pensaba But the only thing that I can think es, of, Espíritu Santo, Holy Spirit, toma control de mi boca. just take control of my mouth. Hazlos que vengan hacia mí Just make them come to me. como moscos atraídos a la luz. Just like the little mosquitoes come just straight to the light. Que se acerquen a mí Just have them come close to para me. que yo no me vea ahí como una señora loca. So I don't see me as this crazy lady. Y mientras yo me acercaba a ellos, And while I was approaching ellos se them, acercaban a mí. they would come towards me. Y de repente estas palabras empezaron a salir de mi boca. And suddenly, all of a sudden, these words started coming out of my mouth. Porque dice la palabra Because the word of God says que si tuviera el don de profecía, that if I had the gift of prophecy, ¿qué es el don de profecía? what is the gift of prophecy? Es necesariamente nada más proclamar una verdad para otra persona, It's just to declare a word for someone else. una palabra de verdad. And it is a truth, a word of truth. El apóstol Pablo lo describe. Apostle Paul describes that. Es una palabra que It fortalece, is this word that edifies, que anima that encourages you, y que consuela. and that it comforts you. Entonces cuando yo empecé a hablar, So when I started to speak, eran solo palabras de vida hacia ellos. so it was just words of life upon their lives. Y yo les empecé a hablar de Jesús And I started talking to them about Jesus y de lo que Jesús hizo en la cruz para and what ellos. Jesus did for them at the cross. Y al final les dije, And at the end I said, yo quiero orar por ustedes. I would like to pray for you guys. Y uno de los jóvenes, And one of the youth, callando a los demás he shut everyone else. y diciéndoles, And he said, cállense, be quiet. déjenla orar por nosotros. Let her pray for us. Y empecé a orar. And I started to pray. ¿Y sabe qué salía de mi boca? And you know what words would come out of my Empecé mouth? a declarar I started to declare que ellos iban a ser padres that they would be fathers, amorosos, loving fathers, padres fathers de una generación que iba a amar a Dios. of a generation that will love the Lord. Empecé a declarar cosas sobre sus And I vidas. just started to declare things upon their lives. Porque iglesia, Because church, lo que el mundo what necesita the world needs es escuchar el sonido de amor. is to hear the sound of love. Y esa es la iglesia. And that is the church. De aquí sale el sonido de From amor. here, the sound of love should go El out. más bello, la más bella melodía de amor fue en la cruz. The most beautiful melody that there is was on the cross. Ese fue el más bello sonido de amor. That was the most beautiful sound of love. Cuando nuestro Señor Jesús dijo, When our Lord Jesus said, hecho está. it is done. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgive them, Lord, because they don't know what they're Y doing. luego dijo, hecho está. And then he said, it is done, it is finished. Esa fue la melodía más bella del amor. That was the most beautiful melody of love. Y ahora Él le dice a la And now iglesia, he's telling the church, tienes que llevar ese sonido. you have to take this sound. Tienes que proyectar ese You sonido. have to project this sound. Tú tienes que ser mi voz. You have to be my voice. Esa voz de amor The voice of para love el mundo. for the world. Hay otra foto, no sé si la tienen. There's another picture. Pero yo declaro que cada uno de esos But I jóvenes, declare that every single one of those youth, que esa oración that prayer se cumpla. can come to pass. Que esas palabras de amor That those words of se love cumplan en sus can vidas. come to pass in their lives. Hay una historia de un joven There's a story of this young que man. compartió en un grupo de vida con mi pastor, And con he Pastor Sammy. He shared a testimony in a life group with Pastor Sammy. Dice que él trabajaba como
lifeguard, como salvavidas, and he used to work as a lifeguard. y que un día él estaba en su trabajo And one day he was at his work, a la par de una piscina and he was next to the pool. y había un montón, bueno, todos andaban en vestido de baño porque cuando uno va a la piscina va con vestido They de were all baño. wearing their bikini, their bathing suit, because when we go swimming, we wear our Pero swimming wear. luego se le acercó un hombre, But then this man came to him, pero un hombre en un traje, but this man, he was wearing a suit. y este hombre se le acercó And this man came close to him, y approached habló con him, él and they were having a conversation. y le dijo cosas a este And he muchacho was telling him, this man was telling him this Que- to this young man, que Dios sabía that God knew que él tenía que escuchar. that he needed to listen. Y de repente And suddenly, terminó la conversación they end up the conversation, y él nunca jamás vio a este hombre de traje negro. and he never saw this man again, that's the one that was wearing the suit. Y yo pienso And I think que eso es lo que deberemos de ser nosotros, that's who we need to be. como ese hombre en ese traje negro. Just like that man that was wearing this suit. Ser personas To be people guiadas por el Espíritu Santo guided by the Holy que Spirit puedan ir that can go y proyectar un mensaje de amor and that they can project the message en of cualquier love. parte que estemos, Everywhere we go, anywhere where we are. en una cancha de baloncesto, I did it in a basketball court, en la piscina, right there by the pool, en la tienda. at the store, supermarket. ¿Sabes qué es lo que va a traer sanidad a las personas? Do you know what's going to bring healing to people? La medicina trae sanidad Medicine does bring healing, por un tiempo, but it's for a certain pero ¿qué es time. lo que va a traer sanidad eterna? But what's going to bring healing for eternity? El amor de Dios, It is the love of el God. amor de Dios, It is the love of God. el amor que llamamos el amor agape. And that's the love, the agape love. Y nosotros como la iglesia And us as a church, tenemos que ser los que proyectamos ese we sonido. need to be the people that can project that sound. Piensa en esto. Think about this. ¿Cuál es el sonido cuando estás sentado con tu familia en la casa? What kind of sound do you have when you're sitting down in your family? Cuando están compartiendo juntos. Right there when you're sharing with your family. ¿Cuál es ese sonido? What is that sound? ¿Cuál es el sonido? What is that sound? Yo quiero que vayas a Proverbios 15:1. And I want you to go with me to the book of Proverbs, chapter 15:1. Dice, la respuesta suave desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los A ánimos. gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. En mi casa, At my house, yo les he dado a mis hijos permiso I have given them permission de tenerme en check, to have que me tengan chequeadita. de que cuando yo alzo mi voz, That if I raise my voice, ellos me dicen, Mom, you're raising your voice. that they can say, mami, me estás levantando la voz. Porque lo que yo quiero Because what I want, es de que ellos escuchen el sonido de amor. I want them to hear the sound of love. Y el sonido de amor And the sound of love, es suave. it is soft. Es suave como nuestro Espíritu Santo. It's gentle like our Holy Spirit. Sabes que el fruto del Espíritu Santo es amor. Did you know that the fruit of the Holy Spirit is love? Si quieres escuchar el sonido de amor, If you want to hear the sound of love, conoce al Espíritu Santo, then know the Holy Spirit. porque Él proyecta amor. Because He projects love. Entonces dice la palabra que la respuesta suave So then the Word of God says that the gentle answer desvía el enojo. deflects anger. Vamos a proyectar un sonido suave. Let's project a gentle sound. Cuando invitemos a las personas, When we invite people, cuando nos sentemos en nuestros life groups, when we are sitting with our life groups, vamos a proyectar un sonido suave we're going to project a gentle sound de amor, and the sound of love. porque hay muchas personas Because there's many people que nunca han escuchado este sonido. that they have never heard this sound. Han sido criados en hogares They have been raised in homes donde nunca han escuchado el sonido de amor, when they have never heard the sound of love. porque nunca han escuchado el sonido de la voz del Espíritu Santo. Because they never have heard the sound of the Holy Spirit. Pero nosotros But us, podemos ser las personas we can be those people. que Dios usa
People that God can use para que ellos escuchen so they can y hear digan, and they can oh, say, así suena. that's how Así it sounds. suena. That's how it Es sounds. suave. It is gentle. Mira lo que dice Proverbios 16:24. And look what Proverbs 16:4 24. said. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. It's right below it. Kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. Amen. ¿Cómo suena el amor? So how does the love sound? Es suave It is gentle y también es dulce. and is sweet. Es like dulce. honey. Dulce sweet. para el alma It is sweet to the soul y es saludable para el cuerpo. and healthy for the body. ¿Cuál es el sonido en tu hogar? What is the sound at home? ¿Cuál es el sonido en tu cama con tu esposo? What is the sound in bed right there with your husband, Con tu esposa. with your wife? ¿Cuál es el sonido en el carro? What is the sound like in your car? ¿Cuál es el sonido en tu oficina? What is the sound that you have at the office? ¿Es un sonido suave, It is a gentle sound. dulce, Is it sweet? que trae vida That brings life? o es puro ruido? Or is just a whole bunch of noise? ¿Cuál es el sonido? What is the sound? Tengo 9 técnicas en mi trabajo I have 9 technicians at my work. y esta semana celebraron Ophthalmic Technician Week. And this week we celebramos La semana que es como para celebrarlos a ellos. it's the week that we celebrate our technicians. Y a cada una de ellas And each of one of them, les escribí una I carta. wrote a letter. Les compré un regalito, I bought a little gift, pero les digo algo. but I tell you something. No estaban impresionadas con el regalito. They were not impressed with the gift. Estaban impresionadas por la carta. They were impressed for the letter. ¿Y sabe qué me impresiona a mí? And you know what impresses me? De que cada carta That each one of those letters, tenía el tono del amor de Dios. it had the tone of the love of God. Porque cuando yo las escribí, Because when I wrote those letters, me salió súper rápido. it just came out so quickly. Porque el mundo necesita Because what the world needs escuchar el sonido del amor is de to Dios. hear the sound of love from God. Tú y yo You and I somos los que vamos a proyectar eso. are the ones that will project that sound. Amén. Amen. Voy a terminar. And I'm going to end with this. Dice primera de Juan 4:18. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have fully experienced his perfect love. El sonido de amor So the sound of love, es suave, it is gentle, es dulce it's sweet, y echa fuera todo temor. and it takes away all fear. Amén. Amen. Eso es lo que hace el sonido de amor. That's what the sound of love does. No podemos ir y ganar We're not going to go out there and just win y traer a las personas and bring people solo por temor. just because out of fear. Temor de ir al infierno. Out of fear because you might go to hell. Sí hay una realidad Yes, there is this reality de que hay un infierno, that there is a hell. pero no es a través del temor But it's not through fear que Dios nos atrae. that God brings us to Him. Dice que es su amor It says that it is His love que nos lleva al arrepentimiento. that brings us to repentance. Vamos a amar de manera We're going to love in a way de que la gente diga, where people can say, Jesús es real. Jesus is real. Jesús es real. Jesus is real. Amén. Amen. Vamos a ser la iglesia Let's be that church que proyecta el amor de that Dios. projects the love of God. Que cuando vamos a profetizar That when we are about to y prophesy declarar la verdad sobre las and personas, declare the truth upon people, esto traiga fortaleza, that this can bring strength ánimo and can bring you to be encouraged y consuelo. and comfort. Amén. Amen. El mundo necesita The world needs escuchar to hear el sonido de amor. the sound of love. ¿Sabes? You know what?
Quizás en este lugar Perhaps in this place, hay dos tipos de there's personas. two kind of people. Quizás hay personas Perhaps there's people que necesitan ser como ese salvavidas. that they need to be like that one, the lifeguard. Necesitan escuchar una palabra, That they need to hear a word, una palabra de vida. a word that can bring life. Pero quizás hay otros But perhaps there's other people que Dios te ha querido usar that God has been wanting to use you. como el hombre en traje negro. Just like that man that was wearing that black suit. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand up. ¿Sabes qué? You know what? Cuando nosotros somos parte When we are part of something, de la iglesia, part of church, no es algo liviano, it's not something light. light. Es un compromiso. It's a compromise. Ser parte de la iglesia es un compromiso. Being part of the church, it is to be compromised, To be committed. to be committed. Cuando somos parte de la iglesia es un compromiso. When we are part of the church, you have to be committed. Un compromiso con Dios. It is this commitment that you have with God. Porque su más gran anhelo de nuestro Señor Jesús Because the great desire of our Lord Jesus, es su iglesia, it is the church. la novia. It is the bride. Somos nosotros. And that's us. Vamos a entrar a un más alto nivel de compromiso con nuestro Señor Jesús. We're going to enter to a bigger commitment with our Lord. Amén. Amen. Vamos a ser los que proyectan la voz, We're going to be the people that will project the voice, el amor de Dios, the love of God, el sonido de amor. the sound of love. Amén. Amen.